Jason, nagawan. Jersey number 18. Malaksak, gitna, kinaliwa. Easy, 2 points. Jersey number 18. Jokwang, Parcedes. To Jason. 2, out of bounds. To jersey number 7. Nagtitimon. Jersey number 7. Pumasa sa ilalim. Kapul sa ring. Mr. Pogi. Mr. Pogi. Sumasalaksak. Mr. Pogi. Ernie. Wala. Pumasak. Ayoy. Sa gitna. Jomari. Olivero. Pumasa kay Kuyatak. Takulod. 2 points. Jason. Nagtitimon. Jason. Masa sa gilid. Jomari. Traveling violation. Tawag ni Rep. Good. Aldas. Muntik pang mag-aldas. Diretso. Masa. Tetap. Sa ilalim. Pinasaan ng hangin. Blue ball. Jason. To Jokwang. Jokwang the point guard. Jokwang. Anong gagawin? Sumalaksak. Pumasa sa guard. Silalim. Binya. Sumagasak. Sinaliwa easy. 2 points. 5 Binya. Ernie. Jokwang. Si Jason. Alisok pa rin. Pinasa sa kalaban. Aldas. Pass break. Easy 2 points. Aldas. Oy! Ano nangyari? Naghang si Mr. Pogi. Oy! Mali play si Jason. Palisok. Easy 2 points. 18. Sinagataan. Panglis. 18, 2 points. Jokwang. Tabas daw. Querny. Foul. Aldas, first personal foul. Wala pong free throw. Up, Belalim. Uy, ang ganda naman nun. Si Jomari 2 points. 18. Uy, pabali-bali. Si 2 points by number 18. Wala ka nang kumukuha ng bola. Hindi ka kasi naka-uniform. Hindi ka alala ng kampi mo. Hindi ka makita. Jason. Good. Binya. Umasa sa gilid. Aldas. Wala. Binya tulit. Kailalim. Foul. Pabro. First personal foul, Pabro. Aldas. Ezekiel. Binya. 3-point attempt. Wala. Oy, tatlong clue. Nagagawan. Pabro. Mr. Pabro. Crossover move. Wow! Galing. Batang-bata ka pa. Tasaw. 18 crossover move. Bumangga. Oy, nag-aawan ni Mr. Pogi. Jokwang. Oy, wala. Binyas. Ernie, wala. Binyas. Foul by Jason. Foul. Second team foul. Medical blue. Aldas. Damasman. Tuwira. Wala. Jason, nagagawan sa puso ulo. Binyas. Oy, foul na naman. Sagot ka doon. Ay, dalawa na. Second personal foul. Third
attempt. Pasok. Jason palisok. Nagmamadali. Sumagasa sa gitna. Akin na to! Wala. Jason, one-hand shot. Easy, 2 points. Okay. Mandatory shot po tayo, guys. Pasok. Blue. Wala. Ang tira. Jerome. Tutindan. Tindan. Tindan. Telalim. Pinasa sa laban. Go. Kailangan pumasa. Traveling yung body. Wala kang passport. To 23. Nang mamama sa ilalim. Umikot-ikot. The Masked Man. The Masked Man. Wala. Kailangan na meron sa ilalim. Lingan. Up. Lingan. 3 points. Par. Kagitna. Uy, wala ang tira. To 23. 23. Jerome. Para naman sa party ng tumakbo. Jerome, wala. Ay, foul. 14 foul. To 12. Easy 2 points. Normal, 3-point attempt, wala. Rebound by jersey number 23, nagkagawang pa. Buhay ba? Umasa. Oh! Ay! Napeke, pati yung kampo eh. Traveling violation. Uy! Pasa ni Ernie. Termin, nagpasabit pa. Wala. Walang tawag. To 12. Jersey number 12. Sa ilalim, The Masked Man. Pinalo-palo. Wala. Crossover. Tatlo na oh. Walang bumaba. Easy 2 points. Mel Aro. Basic. The Basic Man. The last ko. Parang nasa part. The last ko. Uy. Jersey number 23. Jersey number 23, foul. Who's foul rep? 42. Ernie. Ilan po? Dalawa. 14 foul niya na yan ha. Tindan. 3-point attempt wala. Wala na. Outside. Fast break. Pumasa sa ilalim Melaron. Hoy. Easy 2 points. Mel Aaron. Number 22. Nakakarami ka na, Sir Mel. 3-point attempt Tindan. Uy! 3 points. Tindan. Par. Ano ang gagawin ni Pahar? Easy lang daw. Par. Pumasa. Sa gilid, Jomari. Ay, Jokwang. To Mr. MVP. Wala.
23. Jersey number 23, sumalaksak. Body, wala. Kuha pa rin niya. Sa ilalim ng Versa. Easy 2 points by number 23. Par. Mamadali. Iwan. Pumasa sa gilid, Jokwang. Pumasa sa gitna. Ang ganda ng pasa doon. Easy 2 points by number 3. Tindan. Jerome. Wala. Bahar. Hindi, kulang. Kermel, 3-point attempt. Wala. Jason, 2 points. Tindan. Mag-a-attempt kaya? Hindi. Uy, talang tumira sa sir. Uy. Wala. Rebound sa gitna. Jersey number 18. Ernie. Ano ang gagawin ni Ernie? Kaya Ernie pumasa kay Pahad. Sa gitna kay Jason, one-hand shot. Uy, si 2 points. Ganda nun. Huli. Ni Jason. Pumasa kay Pahar. Pasa kay Sermel. Uy. Sermel. 2 points. Ay, ang ganda na. Nakakarami ka na Sermel. May sun midlight mamaya yan. Vinyas. Malaksak. Rebound Jason. Pasa kay Jason din. Easy 2 points. Lamang na po ang blue. Lamang na ng isa. Tindan. Up. Tindan. Tutak. Tak sa ilalim. Nabersa. Ay, tal. Sabit si Jason. Kapul yung contact lens. Okay lang. Wala naman dugo. Naman. It's okay. Part of the game. Unang muslo. Kakulot. Wala. Pangalawang gusto. Kakulot. Wala pa rin. Okay, last touch na red. Kagilid siya. Pahar. Tumela around to Jason. Uy, gawanan shot. Uy, si Kubo. Marami na rin, Kuya Jason. Ang lakas mo. Ganda ng gising mo Kagitna, kagilid, Tindan. Nagatom ng thread. Wala. Ibata ulit na mersa sa ilalim. 52 points. Pahar. Lamang pa rin po ang Blue. Ilalim ka, Sir Mel. Uy! Foul counted po. Foul counted. Bonus shot. Foul kakulod. Bonus shot. Sir Mel. Halo? Uy, wala. Bonus shot. Pumasok. Aldas sa mamadali. Uy, nabangan pa bro. Wala. Hindi pumasok. Pumasok sa ilalim. Kitindan. Nagatab ng tres. 3 points. All 32. All 32 po tayo. Tumatawag ng play. Pagilid, Sir Mel. Basic shot. Wala. Rebound.
Viñas. Nagmamadali. Survey the floor. Sa akin na to. Easy 2 points, Viñas. Sa ilalim, Ernie. Uy! Foul! Pasabit moves. Veterans ka talaga. Top down. Ernie. Unang tira. Nice shot. Pangalawang gusto. Ernie. Uy, shoot mo rin. Pass break. Alba. Masasin lang. Umegi lang. Wait lang daw. Pero sa 3 points sa baba. Uy, pang 3 points pala to. 3 points. Tindan. Lamang na po. Na 3 naman. Pahar. Masa. Kay Jason. Nakarami. Uy, wala lang. Tira. Linya. Taga sa moves. Umasa. 3 points siya ulit. Basic shot kay Sir Tindan. 3 points. Jason. Sir Mel, bumawi ng 3. Uy, wala. Tindan, rebound. Umasa. Aldas. Uy, masama na Mr. MVP. Pahar, pasa kay Sir Mel. Easy 2 points. Viñas. Tindan. Kapos lang. Apa? Aldas. Wala. Sipa ni Jason. Pahar. Sir Mel. Nag-iisa. Umeke. Uy, ganun pala yun, no? Okay, mandatory substitution. Pawis na, no? Itong na to. Sa ilalim may 23. Easy 2 points. Pahar. Si Jokwang. To Pahar. Pahar. Sa gilid. Mr. MVP. Wala. Tumali 23. Nagmamadala jersey number 23. Pumasa sa gilid. Pumasa sa gitna. 23. Uy! Kaya 3 seconds. Sobrang sa pasa lang. Jokwang. Malaksak. Ay na to! Traveling ang tawag. To number 4. To number 12. Kaboarding na tira. Pasok. To number 1. Pahar. Huli na Ernie. Ang bilis talaga nito. Uy, huli din. Huli din ni jersey number 12. Jersey number 12, Sagasa. Sa ilalim. Tumira. Wala. Rebound. Ernie. Crossover move. 1-on-1 na po. Ito. Uy. Wala. Rebound pa rin ni Ernie. Namimersa sa ilalim. Pumasa. Pahar sa ilalim. Wala ang tira. Out of bounds. Edgar Blue ball. Pumasa kay Ernie. Pumasa sa ilalim. Pasedes wala. Red ball po tayo, mga kapatid. Viñas. Pumasa sa ilalim. Uy, sa pool. Jokwang. Nagawan, nakaagos si Jokwang. Anong gagawin? Pass to Pahar. Pahar, favorite shot. Easy, 2 points. Pass break po tayo. Number 12. Sa ilalim. Sobra. Sa number 23.
Number 23. Good. Easy 2 points. Pahar. Nagawa. Pagit na. Uy. Jersey number 4. Second, team back. Cross court pass to Mr. MVP. Mr. MVP pumeke. Si Jokwang, kailalim siya sa Ibinas. Pass to number 12. Baldwin, easy 2 points. Lumalayo na naman po. 8-point lead. Pass sa gilid. Nagatag ng 3. Wala. Rebound, jersey number 23. Jersey number 23. Tanya tayo nagawan. Okay, libre. Ernie. Tumingin-tingin pa. Up. Ano na yun? Uy. Sabinyas. Uy, saka. Offensive foul si Binyas. Offensive foul po yun. Third team foul na siya. Wala. Par, favorite. Galing talaga ng gano'n na ito. 2 points, 4 na lang. Namamadala jersey number 12. Sumalaksak layup, easy 2 points. 47 seconds. Masa ka Jokwang. Jokwang, Mercedes. Nagawan. Baba daw, baba. Pahar. 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 Miskinat. Gitna. Joe Marie. Uy, wala yung tingnan ni Joe Marie. 2, Ernie. Ernie, nag-attempt na 3. Wala pa rin. Uy. Rebound doon. Ernie. Pahar. Pahar, wala rin. Si Jokwang, bumasa sa labas. Wala tinamaan. Red ball po tayo. 8 seconds. Running time po tayo. 5 seconds. 4. Running time yan. Jason naglalabas, Jokwang. Jokwang, Termel. Wala ang tira, rebound ni Palisok. Tumira, wala. Palisok ka din. Foul. Who's foul, right? Number 18, foul. Nagilid, number 12. Wala ang tira. Rebound, Jason, Palisok. Si Jokwang. Jokwang. Si Jason. Wala. Touch ball. Oy, may laro ni si 2 point. Buandas. Karne.
Maray, nagawa sa likod. Si Belarmino. Pasa sa ilalim kay Ezekiel. Foul. Hindi lang pumasok. Jersey number 12. Unang tangka. Kuya Tax. Sa pool ang hangin. Pangalawang tangka. Kuya Tax. Ayun, shoot na. Jokwa, si Jason, nagtangka ng 3. Wala. Ivan, jersey number 7. Oy, out of bounds na. Joe Marie. Tumela Aaron, 3-point attempt, wala. Rebound. Oy, nabitawan. Ilalim. Foul. Kuya Tax, foul, 31. Shot. Parcedes, unang tangka. Wala. Pangalawang tangka ni Parcedes. Wala pa rin. Rebound Tax. Oy! Steal! Joe Marie. Umasa sa... Jason. To Jason din. Wala pa rin. Oy! Tapik ng red. Tapik ng red. Hembol po tayo. Joe Marie. Kumailaran at attempt ng 3 points. Wala. Nagweta. Yung number 12. Number 12. Uy, 2 points. Kumailaran. Hop! Hop! Joe Marie. Ayan o. Jokwa. Wala. Uy, napunta sa kanya yung bola. Jason. Uy, banggaan sa ilalim. Wala tira. Si jersey number. Palaksak sa gitna. 18. Pumasa lang pala kay Aldas. Aldas, pabiglang tira. Pumasok. Easy 2 points. Aldas. Crossover move. Pahar, pumasok sa gilid. Wala ang tira. Rebound ni Jokwa. Uy, namuhir ko. Wala pa rin ang tira na. Hembol po tayo. Awag ating puting referee. 14 seconds shot clock. Sa gilid. Pahar, nag-attempt ng 3. Wala. Up. Rebound si Pahar. Uy, po. Ganda naman nun. Tindan. Uy, agad na sa gilid. Gilid, pumasa sa gilid din. Jokwang pumasa sa... Uy, kumeke. Kay Pahar. Easy to kay Pahar. Soft touch. Pass break po tayo dito kay jersey number 23. Saktong pasa. Pumal pa o. Ernie pa, counted. Bonus shot po tayo. 13 fouls. And Caldu. Bonus shot Castañeda. One-hand shot. Wala. Bumalik sa kanya o. Castañeda sa malaksak ulit. 4 point yun ha. Back to back. Sagit na. Jersey number 3. Jersey number 3. Mikot. Jokwang to Joe Marie. Joe Marie wala ang tira. Rebound. Number 12. To 23.
23. Uy, tindan. Sayang, sobre pa. Pahar. Pahar. Ling. Oh. 22. Wow. Nitid lang po tayo. Figures yung number 3 inbound. Pahar. Umasa. Mamadali sa gitna. Tira, wala. Rebound ni Good. Rebound na rin. Pass break. Oy, huli ni Pahar. Apek, same ball. Last touch ng red. Ojokwang. Ernie. Nagtangka ng press. Uy, niluwa. Rebound ng pula. Binyas. Namimena sa gitna. Uy! Easy 2 points, Binyas. Remaining time 38 seconds. Pahar. Pass to Jomari. Nag-attempt ng 3. Tapos. Pasa kay Jomari. Jomari. Pahar. Wala na tayong shot clock, ha. Uy, naman ito sa ilalim. Pumasa kay Paro. Nangyari. Uy. Kakatulungan sila. Hop. Ang tawag doon? 23. Pushing foul. Red. Wala pa. Wala pang penalty. Blue ball. Tumira si Ernie. Walang tinamaan. Last shot na pala yun. Jokwang. Mela Aaron, Charmel, crossover. Jason tumira. Wala. Uy, rebound. Jokwang. Dumididik pa rin. 8-point lead lang po ang Pen. Sa gilid. Tindan. Uy, 3 points. Tindan. Mobo na konti. Jokwang. Tapal. Inabot. Uy, 18. Crossover move. Solo ko na to. 2 points. Meron palang ganun. Lumayong bigla. May laron. Uy! Palang nabot kay Takulot. Tagilid. Jason. Uy! Foul counted. Foul rep. 21. 31. Tatlo, Takulod. To number 17. Binyas. Crossover dribble. Malaksak. Walang tawag. So Charmel. Ay, foul. Ano kaya? Foul number 7, Aldas. Unang tangka, Charmel. Wala. Ready for last one. Go. Pangalawang tangka. Wala pa rin, sa kanya na mga bola. Up. Same ball po tayo.
Sa... Last 2 may naman yan. Free throw lang naman yung dira. Jokwang to Jason. Jason Camera. Easy 2 point. To Tindan. Tindan. Sa gilid. Hinahabol. Aldas. To Binyas. Binyas. Tumira na. Wala. Rebound. Jokwang. Pass break sa Sermel. Uy! Ang ganda naman nun, no? Si Tupo. Ano na lang? Sa ilalim. Sa ilalim. Uy! Aldas. Tumira ng 2 points. Kapos. Binyas. Tumama. Binyas. Binyas. Uy, si 2 points. Puntik na. Hindi na lang eh. Puntik na eh. Abutin mo na eh. Time out basket na lang. Jason. Tupalisok. Tukayo. Foul po. Counted na naman o. Binyas. Foul. Masabit ni Jason. Maganda. Blue team. Kapal din. Last touch. Naulod. Same ball po tayo. 6 lang yan. Pahar. Tupabro. Sermel. Sa gitna. Jason, 1-hand shot. Easy 2 points. Target ka na rin ni Jason yan ha. O, di ka na. Nagilid sa gitna. Tax, wala. Walang tawag. 23. May nakatira. Foul. Jersey number 23. Fourth team foul. Warning for penalty. Tatlo daw foul ni number 23. So, Pahar. Pahar. Crossover move. Umigot-igot sa gitna. Wala ang tira. Up. Foul si Pahar. First team foul. Binyas. Binyas. Kagilid. Jersey number 12 tumira. Wala. Rebound. Rebound ni Pahar. Pass break ka Sermel. Nag-iisa. Si Tupo. Hoy, dalawa na lang po. Alamangan ng red. Ganda ng laban nyo. To Binyas. 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 Number 23, tumira ng 3. Wala. Uy, may nakatantik sa ilalim. Easy 2 points. Pagdiyan na po ang score. Hello. Oh, wait. Ang daking foul ka doon, Boy Jason. All na po. Line foul, Jason. Second team foul. First personal foul ni Jason. Binyas, tumira ng 3. Uy, naglinis po bago pumasok. 3 points. Up. Ate, sir. Harded ball ka. Pahar. Pahar. Jason. 3-point attempt. Wala. Castañeda. Solo flight. Easy 2 points. Pahar. Pahar.
Jason Dumanan shot. Wala. Binyas. Pass break to Castaneda. Tatlo po sila. Mag-isa lang siya. Pagilid. Nagpaikot-ikot. Pasa-pasa. Walay. Sab lang daw. Time out. Wala, bigyan. Ganda yan. O, dito tatama. Labas. Pasok, labas. Okay na. Kala ko may time out pa. Jokwang. Jokwang. Pagilid. Uy, nalagasa si Jason. Wala. Upang tumira ng dos. Wala rin. Yung number 18. Mr. Android. Mr. Android sumulo. Umakas labas. Blue ball po tayo. Oh, par. Nagagalit ako lud. Balik kay Ernie ang bola. Ernie! Wala, ang tira. Dalawa sila, nagagawa. Ernie, solo ka lang, makapalan. Tama tayo. Nagsama-sama na naman yung mga Last 2 minutes. Kuya, wala. Sa kanila pa rin ang bola. Last touch, red. Blue ball po tayo. 76-69. Lamang na ito. Up. Iwan ang bola. Nakagaw, number 23. Castaneda, pumasa. Hoy, wala, ang tira. Si Jason. Jason, abang ka. Hindi pumasok eh. Castaneda, 82 points. Remaining time, 1 minute, 10 seconds. Paan? Naman, mapasab. Injured, pasab. Sab. Pahar. Ernie, nagatag ng 3. Muntik lang. Off din niya. 58 seconds. Tatapos na tayo. Relax lang. Binyas. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Pumasa, takulod. Tumama pero hindi pumasok. 10 seconds to shoot. Binyas, nag-uubos ng oras. 5 seconds. 3. Wala, ang tira. Counted. Pass break. Break, buwan na. Steal.